হব ଟଙ୍କାରେ ମୋର ଆଡମିସନ ହବ সম্ভব ଭାଇ না সে টঙ্কা মোর দরকার ନା ସେ ଟଙ୍କା ମୋର ଦରକାର না সে টঙ্কারে মোর চাকরি হব ସେ ଟଙ୍କାରେ ମୋର ଆଡମିସନ ହବ সম্ভব ଭାଇ তাহলে ঠিক আছে বাপাঙ্কু ডাক এହାର কিছু গোটে সমাধান হয়ে যাও ବାପା 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 ଓହୋ ଟଙ୍କା 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 ଆରେ ପାରିବ ଆରେ ମୋତେ ଟିକେ ବିଷ ଦେଇ ପାରିବ বাবা সে কুম্ভীর কাঁদন বন্ধ করে সিধা সড়ক টঙ্কা দিও ଆରେ ତମେ ମାନେ ପୁଅ ନୁହଁରେ ଆରେ ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଷେଇ ଆରେ ପୁଅ ସେଇମାନେ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଦଶରଥଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ଆରେ ପୁଅ ଥିଲା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଆଉ ଯିଏ ଅନ୍ଧ ବାପା ମାଆକୁ କାନ୍ଧରେ ଭାର କରି ବୋହିବାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ପୁଅ ଥିଲା ଧର୍ମପଦ ଆରେ ଯିଏ ବାପା ଭାଇ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ତମେ ଦିଟା ଏଡେ କୁଳାଙ୍ଗାର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତା ମାନେ ସେ କୋଇଲି ଛୁଆଟା ତମ ପୁଅ ଆଉ ଆମେ କଣ ଜରଦ ସନ୍ତାନ ତାକୁ କହିଲି ଛୁଆ କହିଲ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ସେ ତମ ଭାଷାରେ କହିଲି ଛୁଆ ହେଇପାରନ୍ତି ହେଲେ ତମ ଭଳି କାହା କାହା କରନ୍ତିନି ବରଂ କହିଲି ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣି ନିଅନ୍ତି କୁହୁ କୁହୁ କରି ଆରେ ଅପରଦାଥ ଆରେ ମୁଁ ସିନା ଛଦମ ଦେଇଛି ଆରେ ସିଏ ପରା ତମକୁ ମଣିଷ କରିଛି ଆଉ ଶେଷରେ ତମେ ମାନେ ବାପା ପର ସବୁବେଳେ ପର ଏ ଅନାଥ ଛୁଆଟାକୁ ସାଉଁଟି ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦେଖେଇଛ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଇଛ ରାମ ଆଉ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଭାଇ ସାମାନ୍ୟ ତମେ এইটা টঙ্কা পাই আর তোমার তো তবু উচ্চ শিক্ষিত না এইটা টঙ্কা পাই লঙ্কা কাটা করছ কর পাই চুপ করবি এই তু চুপ কর তু তো কীর্তি করিছু এই বস্তির মুড়াটা কি বাটা চালি পারু ভাই শহর সারা খালি উঠুদি পড়ুছি টিভি নিউজ চারিআড়ে খালি তোরি চর্চা সহজে তু হাসি কন্যা সারা জীবন আমার বেকারে বন্ধা ভাই তাহলে কহ পা ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭୈରବ ଆଉ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଶୁଭ ମାନସିଂ ସହ ତୋର ସମ୍ପର୍କ କଣ କଣ କହୁଛି ଆରେ ନୀରବ ରହିଲୁ କାହିଁକି ଏ ସମ୍ଭବ ଆରେ ତୁ ଟିକେ ଚୁପ ହେଇଯା ରେ ଆରେ ସେ ପରା ଆମ ଭଉଣୀ ତାକୁ ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ବାପା ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଏତେ କଳି ସେ ଟଙ୍କା ତମେ କାହିଁକି ରଖିଛ ବାପା କହିଦିଅ ବାପା କହିଦିଅ ଆରେ ଶୁଣିବୁ এই ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ହେଲେ ହେଲେ ତମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲ କୋଉଠୁ କୁହ ବାପା ତମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲ କୋଉଠୁ କୁହ ବାପା କୁହ ବାପା ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲ ଆଣିଲ କୋଉଠୁ? କୁହ ବାପା କହିଦିଅ ବାପା ତମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲ କୋଉଠୁ କୁହ ବାପା କୁହ ବାପା ଆଣିଲ କୋଉଠୁ ତମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲ କୋଉଠୁ ବସ କର ଆରେ ତମେ ମାନେ ଶୁଣିବ এই ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିଛି ହଁ ବାପା କୁହ ଏ ଟଙ୍କା ତମେ ଆରେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ତାହେଲେ ଶୁଣ এই ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କିଡନୀ ବିକ୍ରି
बापा तमे भी काहे की कलो काहे की एमिति कलो बापा आउ कौन करिथाती रे बा तो आकिलुओ को देखी मु आउ केते दिन पथर होई रहिताती रे बा बापा अरे तोर पूरा मां नाही मु पूरा तोर बापा मां सब किछि बापा दुनियार लोक कथा आउ सही पारिली रे बा मु आसी कन्या भाग्य रे विवाह तो नाही केवल पैसे पदक सही पारिली रे मां बापा आउ बाध्य होई मु गोटे किडनी बिक्री करी दे अरे मानो ए संभव अरे मु तुम मानक प्रति अन्याय करिछि रे आउ भगवान को प्रार्थना करी कहूची मुते आउ दीटा किडनी देलेनी काहे बापा हाँ मु बापा होई अन्याय करिछि अविचार करिछि सेहि दिबे मोर शास्ति दरकार शास्ति रहि जाओ बापा तुमको तुम पिला मान कराण जीवन एका बुझा नहीं कही जाए से तो बुझाई जीवन एका बुझा नहीं कही जाए से तो बुझाई केते बेले सुख केते बेले दुख केते सुख केते दुख भल मंद स्नेह गुण पसराने जीवन एका बुझा नहीं कही जाए से तो बुझाई जीवन एका बुझा नहीं कही जाए से तो बुझाई गोटिए सुतार गुथा मोय जीवन केबे से फूलर पेटा केबे से सपना केते बेले सुख केते बेले दुख भल मंद स्नेह गुण पसराई जीवन एका बुझा नहीं कही जाए से तो बुझाई जीवन एका बुझा नहीं कही जाए से तो बुझाई
ଅଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାଟା ଏ ମହାନ୍ତି ପୁଅ ମହାନ୍ତି ପୁଅ এই 5 লক্ষ টঙ্কা নিয়ে আমার ভৈরব বাবু ଦେଇଛନ୍ତି নিয়ে जो ब्रिज भूषुड़ी शह श्रमिक मृत्युवरण कर कम्प्लेन मु केबे हेले फेरे आनी परिबे अरे बाहर जा बाहर लक्ष्मी को हाथ छोड़ा कहनी रे बापो लक्ष्मी की तू हाथ छोड़ा कह बापा से ठीक कहते बापा तमें से टंका रखी दियो रखिब सब किसी सुविधा हो जीवो से टंका तुम रखी दो बापा से टंका रखी दियो बापा रखी दियो बापा अरे शेषरे तू एक कथा कहि पारिलु अरे 7 समुद्र पानी रे शोष मेटेनी रे राम आउ शोष पाई आंदुळे मधुर पानी दरकार आउ जहा के एथिरे नाही आउ कहि परिबे पंडिते केते टंका देई 100 श्रमिकर जीवन फेरी आनी परिबे आउ केते टंका देई से मानको पिला मोहर हस फटै परिबे जाओ तुम बाबू कहीदेव जेल जीवा प्रस्तुत हो लक्ष्मी को गंठा मारिच माने बर्बाद हो पूरी बड़ दांड जाई भिक्क मागिबू भिक्क अरे बाहर जा महांते अंडर अरेस्ट मोर दोस्त कौन सा जाओ सब जाना पड़ी जीव रही जातु सर बिना सर्च वारंट रे आपण हम घर सर्च करि परिबेनी मां मरु किना अबे आइल सिखाउछु आइल रसगोलाटा तो पुलिस बाबू भोला सब इंस्पेक्टर रोना और वो जहां तू चोटा मारे से होई जाए बाटो बाटो निकला सर ओके भैरव बाबू को कंपनी रु चोरी करथिबा अभियोग रे मु तुमको अरेस्ट करूची अरे जवान नहीं सर नहीं सर मत विश्वास कर सर से टंका मु चोरी करिनी ताहले घर को 2 लाख टंका आसिला कमिति टंका रे कोन पक्षी लागिते उड़ी आसिला तमे कोन जोड़िलो बापा सत कथा कहि दियो बापा अरे चुप कर अरे सुनो सत कथाटा हैला भैरव बाबू कंपनी रु ए 2 लाख टंका मु चोरी करिछि आई बापा पाखु को जिबा बहाना रे